kopi pakai es. Selamat pagi guys. Gimana rumah tim? Mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu, sebelumnya kami memohon maaf karena morning meeting pagi ini agak mundur karena audio untuk teman-teman yang di online masih trouble. Jadi teman-teman yang di online belum bisa mendengar suara. Harusnya sekarang sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Semoga audionya makin bagus. Jadi kita perlu doa Bapak Ibu supaya teman-teman online bisa mendengar audio dengan lancar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai morning meeting pada pagi hari ini karena masih dekat-dekat dengan Lebaran, sekali lagi saya secara pribadi dan mewakili semua teman-teman di New Vision mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Mungkin ada perkataan saya yang tidak berkenan, lebih banyak disengajanya ya. Semoga bisa dimaafkan ya Bapak Ibu. Yuk kita langsung mulai morning meeting pagi hari ini. Di sesi pertama kita langsung geber dengan seseorang yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Beliau ini adalah satu-satunya GM di Indonesia wanita. Nah, sore yang satu lagi satu-satunya yang pria. Nah, di sesi pertama ini kita langsung panggilkan saja Bapak Ibu, ada satu hal yang beliau mau sampaikan sangat penting. Mari kita langsung sambut GM Ibu Prita Disika. Halo, selamat pagi teman-teman. Izin lagi, maaf lahir batin buat teman-teman semua. Selamat datang kembali ke Jakarta ya. Ada yang mudik nggak? Mudik. Tugasnya masih banyak apa enggak? Banyak. Udah menipis ya. Ngumpulinnya bertahun-tahun ngabisinnya 3 hari. Tapi bahagia nggak teman-teman? Bahagia banget ya. Makanya saatnya bulan April kita strategikan lagi gimana caranya untuk bisa dapat uang lebih banyak lagi. Setuju ya teman-teman ya? Oke, nah teman-teman di bulan April yang luar biasa ini, nanti terakhir ada acara kita ada halal bihalal, salam-salaman teman-teman. Mohon dimaafkan bagi semua yang ada bersalah maupun yang sengaja dilihat kayaknya dia banyak salahnya deh, begitu. Nah nanti di akhir teman-teman jangan pulang dulu. Nah teman-teman singkat ya, Prita sebenarnya cuma mau ngurumin top 5 rekrut dan top 5 net sales. Siapa dia? Boleh ditampilin teman-teman? Mas Ria? Baik, kasih di please. Oke, siap. Siapakah dia yang terus mengerjakan sosialisasi kue, yang terus berusaha merekrut di tengah lebaran, mudik, dan kekurangan stok? Siapakah dia? Ada kan? Nah, ini dia top 5 net sales last week sampai 31 Maret. Dari nomor 5 Muhammad Arif Harum Amri dari Ibu Maharani Medan dengan net sales 5 net sales. Nomor 4 Novita Reni dari HM Joko Sihanto Semarang dengan total 5 net sales. Nomor 3 Andri Budianto dengan HM Daniel Irwan dari SM Margareta 5 net sales. Nomor 2 Siti Fatimah dari HM Farida dengan total 5 net sales. Dan nomor 1 Ferry Dianto dengan HM Yuli Indriasari dengan net sales 6 net sales. Yeay, tangan teman-teman. Ada di sini. Luar semua ya. Nomor 1 di Jogja. Nomor 2 Ibu Farida ada? Bu Siti Fatimahnya nggak hadir? Oke. Ini kebanyakan di luar kota teman-teman. Sebenarnya kalau ada, saya pengen ngobrol. Di online adakah hadir orang lihat? Gak ada ya? Oh, oke. Kayaknya masih dalam perjalanan mudik arus balik ini ya. Nah, sekarang kita tampilin top 5 recruiter. Saya sebenarnya tadi pengen ngobrol gimana sih bisa dapetin itu di tengah kondisi cinnamon, kita cuma punya unit cinnamon dan air purifier di tengah kondisi mudik lebaran. Nah, sekarang kita tampilin top 5 rekrut. Siapa dia?
top 5 rekrut. Nomor 5 ada Rina Kumala dari HM Ultrawati dengan 2 rekrut. Nomor 4 ada Neti Prisya Manuruk dengan HM Novi dengan 2 rekrut. Nomor 3 ada Ibu Justina dari Noni Limawa dengan 2 rekrut. Nomor 2 ada Nesliana dari HM Maharani dengan 3 rekrut. Nomor 1 ada Dian Tariningsi dengan 3 rekrutan. Wah, berarti selama seminggu ini tepuk tangan dong buat teman-teman yang namanya ada di sini. Berarti selama mudik, ya kan mereka gunakan kesempatan ya. Lebaran menggunakan kesempatan untuk bisnisnya apa? Ya ada loh bisnis loh. Apa bisnisnya? Ini loh air purifier dan water purifier yang gak ada panas dan dingin. Nah, kita gunakan kekurangan kita jadi kelebihan, benar ya teman-teman ya? Nah, so teman-teman supaya ini bisa jadi inspirasi teman-teman bahwa bukan kita yang ngerasa sulit, tapi terkadang otak dan pikiran kita aja yang ngerasa bahwa ini sulit. Pasti ada selalu jalan keluar di tengah badai, ya teman-teman. Itu aja sih dari kita, karena kita udah gak sabar lagi nih, ya kan menunggu orang yang kita tunggu-tunggu, bos besar kita. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke MC, terima kasih. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk GM Ibu Prita dari Singkawang. Kerjaan saya jadi bukan kursi ya, karena yang makan bos. Bapak Ibu tahu nggak saya deg-degan? Saya seumur hidup nggak pernah deg-degan kalau ngomong di depan panggung. Cuman karena tamu kita pada pagi hari ini spesial, dan saya juga cukup kaget beliau mau diwawancara, gitu ya. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu keluarkan catatan. Karena beliau ini spill sedikit ya. Beliau ini sebetulnya aslinya orangnya introvert. Beliau ini pemalu Bapak Ibu. Kalau saya kan malu-malu. Nah, tapi dari orang introvert, beliau bisa jadi profesional sales. Bahkan beliau bisa menjadi Head of Sales Division Kowe International Indonesia. Itu pencapaian yang begitu luar biasa. Mari kita tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Head of Sales Division Kowe International Indonesia, Mr. Chan Ho Kim. Selamat pagi semuanya. Saya tidak bahasa. Saya tidak bisa bahasa Indonesia. 예, 어쨌든 지난달 레바논도 있었고, 그다음에 라마단도 있었고, 3월달 쉽지 않은 달이었는데 한 달 동안 열심히 일하시느라 고생 많으셨습니다. Yang beliau mau sampaikan di awal adalah intinya terima kasih semua kerja keras Bapak Ibu kemarin, especially di bulan Ramadan selama 1 bulan banyak tantangan ya. Jadi terima kasih atas kerja kerasnya di bulan lalu. Oke, sekarang kita ngobrol sambil duduk kayaknya ya, Bapak Ibu ya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masa udah ada berita begini nggak kelihatan ya? Oke, pertama-tama terima kasih nih Bang atas kedatangannya Kamsahamnida. Coming today. Biar sakon aja Bapak ya. Nah kita mau tanya-tanya sama Mr. Chan ya Bapak Ibu ya. Mr. Chan, ini yang saya dengar, Mr. Chan ini Dia ngerti kalau bahasa Indonesia sekarang. oh hebat. Sedikit-sedikit. Nah, Mr. Chan, saya pernah dengar Mr. Chan dulu itu seorang sales. Bahkan orang katanya beliau ini introvert katanya. Terus boleh cerita sedikit nggak latar belakangnya dulu menjadi seorang sales, terus gimana gitu? 됐어요. 예전에는 좀 판매를 많이 했었죠. 그리고 그 인트로버트한 사람이라서 제 백그라운드랑 지금까지 어떻게 되는지 좀 말씀을 해주겠어요. 저는 코웨이에서 22년 동안 지금 일을 하고 있습니다. Jadi Mr. Chan itu Bapak Ibu sudah bekerja di Kowe itu selama kurang lebih 22 tahun. 그리고 여러분들이 저를 몇 살을 보실지 모르겠지만 제가 코웨이에 들어온 거는 20대 후반 네, 좀 됐어요.
Jadi nggak tahu ya Bapak Ibu ngeliatnya kayaknya Mr. Chan umurnya berapa, coba tebak gitu ya. Cuma beliau itu join Kue dari umur 20-an awal pada saat itu. 후에 들어와서 결혼도 하고 교회 생활을 하고 있습니다. Jadi setelah masuk Kue, beliau menikah, terus habis itu sampai sekarang berada di beberapa negara sebelumnya dan sampai akhirnya dia join di Indonesia. 제가 코웨이에서 처음 했었던 일은요, 여러분들이 현재 정수기, 충전기 판매하시는 일과 매우 비슷한 일을 했었어요. Jadi dari dulu tuh sebenarnya apa yang dilakukan Mr. Chan sebenarnya mirip sama yang apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu tetap berhubungan sama penjualan water purifier dan air purifier. 코웨이의 한국 코웨이에는 과거에 주방 가구 키친 사업을 했었습니다. Jadi dulu di awal itu Kue di HQ di Korea itu memulai bisnisnya dengan jualannya itu produk-produk dapur ya, kitchen. 여러분들이 알고 있는 드라마에 보면 주방 가구를 디자인해서 그걸 직접 내가 판매를 하는 겁니다. Jadi dulu kalau misalnya Bapak Ibu lihat di drama Korea itu kan ada karakternya misalnya masuk ke dapur itu di rumahnya, kan di dapurnya itu ada furniturnya tuh. Nah furniturnya itu jadi Kue menyediakan jasa untuk mendesain furnitur itu dan dulu Mr. Chan langsung berjualan itu di lapangan kayak gitu. 그래서 여러분들이 지금 정수기, 청소기를 판매할 때는 한 달에 뭐 27만 주다 네오플러스 같은 경우에는 27만 주다잖아요. 저는 한 달에 100주다짜리를 팔고 있어요. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang kan jualan Neo itu kalau nggak salah 2,7 ya komisinya. Kalau misalnya dulu misalnya 1 jutaan kayaknya selama dijualan di Korea. 그래서 저는 판매하기가 더 어려웠었어요. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang jualannya dulu jauh lebih susah daripada sekarang. 100주다짜리 키친을 구매하는 사람은 많지 않고요. Sorry tadi harusnya 100 juta ya Bapak Ibu yang 100 juta, 100 juta harganya. Jadinya karena mahal banget, jauh lebih mahal daripada produk kita yang Neo, jualannya itu juga nggak mudah sebenarnya. 그래서 제가 그 주방가구 리빙 컨설턴트라고 했던 거를 약 한 4년 정도 했었고요. 이후에 이제 B2B 여러분들이 지금 판매하고 계시는 정수기, 청정기 이런 거를 제가 판매를 한 5년 정도 했습니다. Jadi dulu dia sebagai konsultan untuk tadi peralatan atau furniture dapur itu kurang lebih selama 4 tahun sebelum akhirnya setelah itu beliau berjualan B2B. Sama seperti Bapak Ibu yang lakukan sekarang itu sekitar 5 tahun setelah keluar. 그래서 제 영업 경력은 이후에 영업을 한 10년 하고 나머지 한 12년 정도는 이렇게 관리 영역을 했습니다. Jadi kalau di total sebenarnya 10 tahun itu direct selling ya, maksudnya beliau melakukan penjualan langsung ke lapangan, terus sisanya sekitar tadi berarti kan 22 tahun, 12 tahun sisanya itu dia baru melakukan manajemen, dia masuk ke manajemen dan melakukan managing sellingnya. 해외는 생활한 지 한 8년 된 것 같아요. Dan diantaranya 8 tahun diantaranya itu dia ada di luar Korea, di luar negeri. 타일랜드하고 베트남하고 여기 인도네시아에 토탈에서 8년 근무하고 있습니다. Jadi 8 tahun itu totalnya dia dari Thailand pertama, terus sempat ke Vietnam dulu, terus habis itu ke Indonesia. 짧은 영업 경력이었습니다. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi mungkin Pak Ari tanya terkait sedikit backgroundnya Mr. Chan di penjualan, mungkin itu tadi shortnya ya Pak Ari. Tapi beliau tuh pernah kayak kita di lapangan sebetulnya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang Mr. Chan, menurut pengalaman Mr. Chan gitu ya, apa sih tantangan terbesar jadi seorang sales gitu ya? Dan ini kan tema kita adalah how to become professional salesperson kan gitu. Terus apa sih tantangan terbesar seorang sales dan gimana menghadapinya gitu? 온라인으로서는 가장 어려운 챌린지 그런 거. 여러분들하고 똑같아요. 영업하는 사람이 힘든 게 뭐가 있겠어요? 영업 실적 얻는 거 그거에 대한 게 제일 힘들죠. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang Bapak Ibu pikirkan. Yang paling sulit, yang paling challenging kalau misalnya jadi sales adalah ketika ya nggak bisa dapat sales dalam 1 bulan itu. Itu yang paling berat. 네, 우리가 3월달에 겪었던 이런 것과 똑같습니다. 영업하는 사람이 세일즈 실적이 없는 게 시장에서 가장 힘든 일이죠. Jadi kayak yang Kayak dangdutan kan ya. Jadi you know dangdut. 남들
이게 한국은 인도네시아 음악인데 트롯 같은 저 노래 좋아합니다. beliau suka lagu, Suka. suka bernyanyi. Anyway, yang tadi sempat kan meneruskan yang challenging apa terkait menjadi seorang salesperson ya, itu balik lagi kayak yang udah dialami kemarin di bulan Maret ya, di bulan Lebaran dan Ramadan kemarin. Pastinya adalah satu bulan di mana susah banget dapat penjualan. Jadi emang itu sih yang paling berat sedunia lah. Itu bebannya paling berat sebagai sales kayak gitu. 네, 어쨌든 저는 제가 처음 세일즈를 시작했을 때 제 첫 영업 실적은 빵이었습니다. 제로. 네. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tahu, dulu ketika beliau pertama kali jualan, itu zero net salesnya. Nggak ada dia di bulan pertama penjualan. 근데 이렇게 사람들이 있잖아. 근데 다 빵은 아니거든요. 어떤 사람은 세일즈가 있어요. 근데 저는 빵인 거죠. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan, misalnya kayak di antara Bapak Ibu itu kan nggak semuanya nol kan, sih dari startnya. Ada yang dari bulan pertama udah ada penjualan, tapi kalau beliau di bulan pertama itu zero penjualan. 그래서 그때 이게 나랑 맞나? 라는 생각을 했고요. 근데 한번 시작을 했으니까 해보고는 싶었어요. 그래서 두 번째 달부터 좀 열심히 하려고 노력을 했던 것 같아요. Jadi di awal karena nol tadi net salesnya, pada saat itu juga beliau bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, benar nggak sih gue ngelakuin sales, bisa nggak sih gue lakukan sales? Dia juga bertanya, cuma ada keinginan di mana kan udah start di awal, kenapa nggak dicoba dulu? Jadi di bulan kedua beliau mulai menunjukkan keseriusan terus juga bekerja keras seperti itu. 그래서 두 번째 달부터는 제가 목표를 세웁니다. 목표. Jadi tadi karena dia mau bekerja keras di bulan kedua, dia mulai set goal, set target di bulan kedua. 목표를 어떻게 세웠냐면 내가 벌고 싶은 돈이 있을 거 아니에요. Caranya set targetnya adalah seberapa banyak kira-kira kita pengen dapat pemasukan, dapat uang. 그거를 벌기 위해서 내가 어떻게 움직여야 되는지 조금 세웠던 것 같아요. Jadi berdasarkan target kita mau terima berapa itu, selanjutnya beliau lakukan activity apa yang perlu kita lakukan untuk capai itu. 제가 그때 목표를 잡은 거는 100주까지였어요. 한 달에. Dari di bulan kedua itu dia setnya adalah income-nya maunya minimal 100 juta. 100주가를 벌려면 어떻게 해야 된다? 사람들을 많이 만나야 되잖아요. Jadi kalau misalnya mau dapat 100 juta, hal pertama yang harus dilakukan adalah of course ketemu sama banyak orang. 근데 만나는 사람마다 다 계약으로 되진 않아요. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya ketemu semua orang, belum tentu semuanya mau untuk beli gitu kan. 제가 봤을 때는 저는 한 사람을, 그러니까 한 고객을 만날 때 하루에 저는 목표를 세운 게 20명이었습니다. 20명. Jadi at least dalam sehari targetnya beliau adalah ketemu 20 orang minimal. 20명인데 거기서 성공 확률이 전 3%밖에 안 됐어요. Dan dari 20 itu bahkan nggak ada 3% yang berhasil untuk take produk. 3%면 단 하루에 한 20명을 만나도 한 건이 안 되는 계약의 건수예요. Jadi maksudnya adalah less than 3% atau 3% tadi adalah bisa jadi dari 20 adalah 0 alias sama sekali nggak dapat orang yang mau beli. 한 달이면은 약간 600명 정도예요. 3%면 한 18건 정도 될 겁니다. Jadi kalau misalnya dikaliin dalam satu bulan, ketemunya itu bisa 600, hampir bisa 600 orang. Terus percentage berhasilnya tadi kan 3%, berarti cuma ada berapa? 18 orang yang beli produknya. 그래서 어쨌든 그게 계약이 될지 안 될지는 모르지만 저는 제가 필드에서 직접 뛸 때 한 5년 정도 직접 필드에서 뛰었지만 제가 5년 동안은 그 약속은 계속 지키면서 했었던 것 같습니다. Dan beliau nggak tahu ya, maksudnya ini seterusnya bisa berhasil apa enggak, tapi yang beliau ingat adalah dia 5 tahun berturut-turut melakukan cara yang sama dan menerapkan metode yang sama. 저가 5년 동안 대충 한 1,600일 정도 되면 날짜로 따지면 제가 쉬었던 날짜는 채 100일이 안 돼요. 50일? 50일 정도 쉰 것 같아요. 1,600일 5년 동안 쉬는 날이. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung gitu kan dalam 5 tahun ada berapa hari, beliau tuh benar-benar sedikit banget ambil hari liburnya. Jadi hampir nggak ada hari libur ya beliau. 그렇게 목표를 잡아놓고 일을 했고요. 저는 정말로 제가 영업 건수가 없으면 밥도 안 먹었습니다. Jadi dengan cara itu beliau melakukan aktivitinya, terus tapi kalau bisa berbicara apa ya,
secara kasar ya pokoknya, kalau gue nggak jualan gue nggak bisa makan. Kayak nggak jualan saya nggak bisa makan. 제가 어찌됐든 간에 그런 과정을 겪으면서 돈은 많이 벌었습니다. Dan faktanya adalah dengan cara atau dengan metode seperti itu, ya akhirnya beliau bisa mendapatkan banyak income atau pemasukan yang beliau ingin. 돈을 쓸 시간이 없었어요. Cuma memang waktu untuk make uang yang didapatkan itu nggak ada jadinya. 돈을 버는데 어디 나가서 움직여서 이렇게 돈 쓸 시간이 없고 계속 일만 했었고. Cuma memang ya itu karena sibuk nyari duit terus jajannya nggak ada, jadi kayak kerja terus. 그래서 제가 야 그런 사람도 있겠지만 여러분들이 생각 나를 바라보면 그런 생각을 하실 거예요. 그렇게 하는 사람도 있을 거고 아니면 더 효과적으로 일을 하는 사람도 있겠지라고 생각을 하실 거지만 제가 생각하는 건 노력하는 사람 그리고 내가 뭘 얻고자 되게 간절하게 일을 하는 사람은 성공합니다. 반드시. Jadi nggak tahu ya apakah Bapak Ibu mau menerapkan metodenya beliau. Cuma memang satu hal yang beliau percaya adalah tadi kan beliau caranya pakainya kayak gitu ya, kerja keras gitu kan, setiap hari harus kayak gitu, harus ketemu banyak orang dan lain-lain. Mungkin ada cara Bapak Ibu lain di luar sana yang mungkin jauh lebih mudah, jauh lebih efektif gitu ya. Cuma memang hal yang ingin beliau tekankan, yang akan sukses adalah mereka yang really put the effort. Jadi memang yang memberikan kerja keras sampai benar-benar hancur, pantang menyerah gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar sampai titik darah penghabisan, orang-orang yang seperti itu yang akan sukses. 그리고 특별히 질문상에 스트레스 관리 하지 않았어요. Jadi sebenarnya kan Pak Ari itu udah kasih list pertanyaannya, terus beliau udah pertanyaan selanjutnya terkait stres ya. Belum ditanyain. Ya jadi ketahuan. Oke. Bapak Ibu, ini saya baru dengar Instagram satu hari ketemu 20 orang, saya malu loh. Saya pikir dulu saya udah paling jago, sehari cerita 3-5 orang itu udah keren gitu. Ini dibandingin langsung 20 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, Isran, tanya dong, ketemu 20 orang per hari itu, door to door atau gimana waktu itu? Pengalamannya aja. Do you understand? 아까 사연을 들어보니까 하루에 20명 정도 사람들 만나잖아요. 근데 아리님은 3명 받기에는 좀 어렵고 그래서 어떻게 버텨요? 어떻게 하는 거예요? 우선은 제 하루 일과는 오전 5시부터 시작을 했어요. Jadi startnya nih Bapak Ibu dari pagi itu jam 5 pagi itu udah bangun. 제가 아까도 말씀드렸다시피 저는 그 키친 디자이너를 해서 제가 그 디자인을 판매를 하는 일을 하잖아요. Dan yang tadi di awal dikasih tahu dia kan jualan desain untuk kitchen set ya. 그러면 여기도 마찬가지일 겁니다. 인도네시아도 마찬가지겠지만 공사 현장에 가면 아침에 엄청 빨리 시작을 합니다. Jadi sama seperti yang mungkin di Indonesia juga gitu kali ya. Cuma kalau misalnya ada pembangunan nih building gitu atau apa itu tuh benar-benar dari pagi tuh udah cepat udah mulai. 그러면 그때 시작이 빨리 하기 때문에 팀원을 만날 시간이 거의 그때밖에 없어요. Biar ketemu sama timnya di sana, orang yang bertanggung jawab di sana itu tuh harus pagi-pagi buta. Karena kalau enggak mereka udah kerja. 그러면 이제 팀원을 만나야지 옆에 있는 작업자들은 정보가 없거든요. 팀원을 만나기 위해서 팀원. 그래서 5시에 나와서 그들하고 친한 사람한테 커피 한 잔씩 돌리면서 언제 팀원이 오세요? 팀원 언제 만날 수 있어요? 이런 거를 하기 위해서 계속 만나는 거예요. Jadi kayak tadi kan pagi-pagi tuh harus cari siapa yang tanggung jawab, siapa PIC-nya tuh di situ. Nah, misalnya PIC-nya nggak ada, apa dia tetap stay di tempat itu dari pagi, bagi-bagi kopi, ngobrol, tanya apa si orang ini yang tanggung jawab ini gimana sih, kapan bisa ketemu ya, jam berapa datangnya, gitu. 그래서 이제 세타를 정해놓고 그 근처에 내가 오늘 건설 현장 몇 군데를 가야겠다. B2B 커스터머는 아침에 8시 이전에 거의 대부분 만나고요. 한 5명 이렇게 만나고요. 8시 이후부터는 이제 인디비주얼 커스터머를 만납니다. Jadi tadi dari yang pagi-pagi buta jam 5 sampai jam 8 itu at least dia ketemu sama 5 orang yang berkaitan sama B2B.
terus dari jam 8 sampai sisanya dia ketemu sama individual customer. 인디비주얼 커스터머들의 약속은 기본적으로 전날 또는 전전날 다 약속을 해놓고 스케줄링 관리를 하면서 이 사람들 만나왔습니다. Terus untuk sama orang-orang yang individual customer itu ketemunya udah di schedule sebelumnya, hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya mau ketemunya kapan, jam berapa. Jadi dengan cara itu, dengan cara scheduling yang baik, dia bisa ketemu banyak orang dalam satu hari. 그리고 약속을 잡을 때도 예를 들어서 여기가 시마투팡이면 시마투팡에 있는 고객들의 약속들을 이제 모아서 진행을 합니다. 여기 갔다가 뭐 S점에 갔다가 뭐 왔다 갔다 하는 게 되게 시간이 많이 잡기 때문에 최적의 동선을 내가 만드는 거예요. Jadi misalnya kayak sekarang kan SQ itu ada di TB Simatupang, Bapak Ibu ada schedule pertama di TB Simatupang. Jadi dia schedulingnya adalah kumpulkan orang-orang yang mau ketemu di TB Simatupang itu dalam satu hari. Instead of dari TB Simatupang nanti pergi ke SCBD, terus pergi ke Bintaro apa segala macam itu kan take time ya untuk transport apa segala macam. Jadi beliau cara schedulingnya kayak gitu biar ketemu orang dalam satu hari. 이제 대충 고객들 약속하고 미팅하는 거는 대충 뭐 늦은 고객들도 있지만 제가 활동 일을 했을 때는 평균 8시 정도까지 일을 했던 것 같아요. 저는 Dan kalau misalnya ditanya sampai misalnya hari itu kan tadi dibuat jam 5 terus jam 8 ketemu di lokasi dia selesai kerja atau selesai ketemu orang-orang mungkin bisa telat tapi biasanya average-nya rata-ratanya adalah jam 8 malam itu dia udah selesai. 이제 컴백, 오피스에 컴백해서 다시는 도면을 돌릴 거 돌릴 거 하고 미팅 잡을 거 잡고 이제 다음 날 준비하면서 활동 했습니다. Tapi nggak langsung pulang, dia balik lagi ke kantor, terus habis itu catat apa yang hari ini tak dapatkan dan lain-lain. Meeting, scheduling meeting lagi untuk besok. Oke, tepuk tangan dong buat Mr. Chan. Jadi, saya cuma belajar satu Bapak Ibu, when your why is clear, gimana nya itu jadi gampang. Beliau tadi cerita, why-nya beliau simpel sekali. Kalau beliau nggak closing, beliau nggak makan, Bapak Ibu. Jadi pertaruhan hidup dan mati kalau beliau. Kalau nggak closing, nggak makan. Makanya beliau harus ketemu 20 orang. Dan pertanyaannya adalah, yuk boleh tepuk tangan ya. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu kan nggak sampai di level itu ya. Kalau nggak closing nggak makan ya. Nah, masih ada makan. Tapi pertanyaannya adalah, what is your why? Kenapa Bapak Ibu mau ketemu 20 orang per hari atau 5 orang per hari? Itu dulu. Itu yang Mr. Chan tadi kasih pelajaran buat kita ya Bapak Ibu. Dan satu lagi, numbers never lie Bapak Ibu. Angka itu nggak pernah bohong. Ketemu banyak orang ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya berarti nggak ketemu orang. Gitu. Oke, Mr. Chan. Next question. Menurut Mr. Chan, gimana sih cara menjual dan bernegosiasi yang efektif? 아니, 네. 그 판매를 잘할 수 있는 방법을 뭐 제미나이나 챗 GPT 물어보면 열심히 하라는 얘기를 많이 해요. Kalau tadi pertanyaannya gimana sih cara jualan ya yang efektif mungkin gitu ya. Beliau menyebutkan sekarang nih di eranya AI, kalau misalnya Bapak Ibu take a look Gemini atau ChatGPT gitu ya, itu kan kalau dilihat banyak banget sebenarnya dia ngasih cara-cara untuk kita menyemangati kita cara berjualan. 틀린 말은 아니죠. Dan itu benar-benar aja. 정답입니다. Itu jawabannya benar. 근데 이런 거 있죠. 근데 인도네시아에서도 성공한 사업가라든가 아니면 부자 이렇게 토크쇼라든가 인터뷰를 해서 어떻게 성공하셨어요? 라고 물어보면 10명이면 10명 다 똑같아요. 네. 열심히 했습니다. 이거밖에 없어요. Karena sebenarnya kalau misalnya tadi kan cari di ChatGPT sama di Gemini ya. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu ketemu sama pengusaha sukses atau ketemu sama Bapak Ibu sekalian ya yang udah sukses gitu, misalnya lakukan interview atau ngobrol talk show kayak gitu, kalau ditanya kunci suksesnya apa sih gitu, pasti jawabannya rata-rata ya saya melakukan ini dengan kerja keras gitu. Rata-rata jawabannya kayak gitu dan itu jawabannya benar-benar aja. 제가 여러분들한테 지금 해드릴 결론도 그거예요. 결론은 그것에 저는 어떻게 했는지 말씀드릴게요. Dan memang kesimpulannya juga nanti kayak gitu. Bapak Ibu harus kerja keras. Itu yang beliau at the end mau sampaikan, intinya itu. Tapi bagaimananya, caranya itu yang beliau mau lebih jauh elaborasi. 여기
여기서 혹시 본인이 생각할 때 본인이 부자라고 생각하시는 손 한번 들어보세요. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu anggap diri Bapak Ibu orang kaya, tolong angkat tangan. 많으시네. Banyak ya orang kayanya ya. 네, 어쨌든 부자도 그 목표는 있습니다. 지금 갖고 있는 자기의 재산보다 좀 더 많이 갖는 거. 그건 돈이 있는 사람이든 없는 사람이든 그건 똑같을 거예요. Jadi orang kayanya banyak karena memang masih banyak yang mau dikejar di sini. 제가 여기 보니까 대충 한 5분 정도가 부자라고 생각하시고 나머지는 아니신 것 같아요. Jadi tadi ngelihat dari orang-orang di sini yang 7 tangan kayaknya cuma 5 orang ya, yang orang kaya, sisanya bukan orang kaya ya. 그렇게 그럼 손을 안 드신 분들한테 한번 여쭤볼게요. Beliau mau tanya deh, penasaran sama orang yang enggak 7 tangan kan. 여러분 손 안 드신 분들은 부자가 되기 위해서 어떤 노력을 하고 계신지 좀 궁금해요. Untuk Bapak Ibu yang tadi nggak 7 tangan, yang tidak menganggap dirinya sebagai orang kaya, apa sih yang Bapak Ibu anggap cara untuk menjadi orang kaya? Yang makanya itu. 가만히 있으면 하늘에서 돈이 떨어지거나 누가 돈을 주는 건 절대 아니에요. Karena kan nggak mungkin ya, tiba-tiba ada uang turun dari langit atau orang lain kasih duit ke Bapak Ibu. 어떤 행동, 어떤 노력, 어떤 간절함을 가지고 생활을 하느냐에 따라 그 돈이 나한테 들어올 수 있는 거고 그 돈이 들어오는 그 루트를 찾을 수가 있는 거고. Karena sebenarnya kan untuk cara uang itu datang ke kita adalah kita harus melakukan sesuatu, harus do something, gitu ya, take action. Itu adalah cara atau rute di mana uang itu datang ke Bapak Ibu. 남들하고 똑같이 해서 나 부자가 되고 성공하고 싶어 이렇게 생각하는 것 자체가 힘든 거예요. Dengan cara yang sama, satu cara aja, kalau misalnya orang pengen jadi orang kaya kayak yang lainnya, itu pasti nggak bakalan bisa. 그런 생각을 하고 있는 거가 문제예요. 그렇기 때문에 안 돼요. Hanya punya pemikiran seperti itu nggak boleh dan itu salah menurut mereka. 돈이 없고 집이 잘 살지 않고 우리 부모님이 나한테 물려준 재산이 없고 그리고 내가 지금 많은 돈을 가지고 있지 않으면 가장 큰 건 뭐냐면 내가 열심히 해서 버는 수밖에 없어요. Kecuali kita punya, sekarang kita nggak ada tanggungan, kita punya rumah, punya kendaraan, utang juga nggak ada, itu enak. Tapi kalau misalnya itu semua masih ada, nggak bisa, cara lain satu-satunya adalah kita harus kerja keras untuk bisa dapat uang. 그렇기 때문에 2배, 3배, 10배, 100배는 노력을 해야 그래도 부자가 될 수 있는, 성공할 수 있는 조금이라도 기회가 생기는 거예요. Jadi kerja kerasnya itu nggak boleh sama kayak orang yang udah punya tadi tuh modalnya. Tapi karena Bapak Ibu masih punya tuh tanggungan, masih punya kebutuhan yang harus dipenuhi, kerja kerasnya harus 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, sehingga at least terlihat jalan mana menuju kesuksesan. 여러분들 그럴 거 아닙니까? 나 사업해서 성공해야 되겠어. 뭐 직장을 다니면서 성공해야 되겠어. 뭐 여러 가지 플랜을 가지고 계시겠지만 코웨이 같이 코웨이 오시면 지금 여러분들한테 어떤 다른 회사들처럼 사업을 하기 위해서 사무실을 얻어야 돼요. 사업을 하기 위해서 제품을 사셔야 됩니다. 이런 건 없잖아요. Dan sama seperti Bapak Ibu nge-trip, misalnya Bapak Ibu udah pernah melakukan bisnis ya sebelumnya atau bekerja di perusahaan lain, itu kan sama ya, Bapak Ibu harus, kalau mau dapat uang harus jual barang yang sudah dibeli, harus kayak gitu-gitu. Jadi beli dulu barangnya baru bisa dijual. Sedangkan kalau di Kowe kan nggak ada. 부터 길에서 삿대 비즈니스를 하려고 해도 삿대를 구울 수 있는 요 트레이를 사야 되고 닭을 사야 되고 숲도 사야 되고 많이 사야 되고 투자를 해야 되거든요. Sama kayak ngelihat orang jualan sate yang di pinggir jalan misalnya, itu kan nggak bisa langsung jualan satenya jadi. Bapak Ibu harus invest, right? Itu harus invest, beli ayamnya, tusukannya, grillnya, gerobaknya, segala macam. 코웨이라는 회사는 참 신기한 게 여러분들이 하는 만큼 그냥 오세요. 여러분들의 시간 그리고 여러분들의 열정, 여러분들의 노력만 있으면 이 코웨이 안에서는 성공할 수가 있어요. Cuma bedanya dengan Kowe ini unik Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma perlu datang, nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma perlu datang ke kantor kita, jual produk kita. Kita nggak minta modal, kita nggak minta apapun, cuma perlu Bapak Ibu kerja kerasnya Bapak Ibu, actionnya Bapak Ibu untuk bisa jual produk itu. 여러분들 지금 여기 각각
앉아 계시는 어느 조직에 속해 있는 HP 신분으로 앉아 계시지만 어떻게 보면 여러분들은 다 한 명 한 명이 대표이사예요. Dan meskipun di sini Bapak Ibu duduk kebanyakan ya posisinya masih sebagai seorang HP, terdaftar sebagai seorang HP per sekarang per hari ini, tapi anggaplah bisnis yang Bapak Ibu lakukan atau penjualan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah bisnis Bapak Ibu sendiri sebenarnya. 여러분들이 뭐 그냥 단순하게 나는 코웨이의 정수기, 청정기를 세일즈하는 사람이야 라고 생각하는 사람은 그렇게 있을 거고요. 나는 사장이야. 내가 코웨이 대표이사야. 그렇기 때문에 나는 내가 앞으로 많은 사람들을 리크루팅을 해야 되고 내가 많은 돈을 벌려면 더 열심히 해야 되라고 생각하는 사람하고 완전 달라집니다. Dan ada juga yang Bapak Ibu di sini berdiri atau duduk di sini yang menganggap oh ya udah Bapak Ibu adalah HP dari Kowe. Bapak Ibu penjual lapangan dari produk Kowe. Itu ada yang seperti itu. Dan itu ya udah nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang menganggap dirinya oh ini adalah bisnis saya di Kowe. Ketika Bapak Ibu start untuk berpikir bahwa ini adalah bisnis Bapak Ibu mulai akan melakukan usaha untuk bisa menjalankan bisnis itu, rekrut orang lebih banyak, kenalkan produk kita. Gitu. Jadi itu yang harus sebenarnya Bapak Ibu lakukan. 그래서 뭐 회사에서 많은 프로모션이라는 게 있지만 뭐 콤바센트 팔아서 뭐 띠가 좋다, 의사 좋다 받는 게 중요한 게 아니라 자기의 성공을 위해서 좀 더 노력을 해야 됩니다. 한 달 사는 게 아니에요. 1년, 10년 저 먼 미래를 준비하면서 사셔야 돼요. Jadi sebenarnya nggak penting ya kayak mau jualan 1, 3 juta, 4 juta itu bisa ke poin. Maksudnya itu bagus, tapi itu bukan satu-satunya target Bapak Ibu yang harus dilakukan. Karena Bapak Ibu bukan cuma hidup 1 bulan, 2 bulan, tapi Bapak Ibu harus set target itu sampai 1 tahun, 10 tahun ke depan. Bapak Ibu mau apa gitu? 그래서 제가 했던 방법 이제 말씀드릴게요. 저는 제가 영업했을 때요. 아이디어가 제일 중요하잖아요. 그렇기 때문에 지금 당장 할 수 있는 목표 먼저 세웠어야 돼요. 지금 당장 할 수 있는 거. Jadi ini sekarang beliau kasih tahu ya caranya beliau untuk bisa jualan dengan efektif. Pertama, set apa yang bisa Bapak Ibu lakukan yang periodenya pendek atau bisa dilakukan langsung sekarang. 보시는 분이 이제 꿈은 뭐예요? Di sini Bu HP, di sini namanya siapa? Ibu Christine, Ibu Christine mimpinya apa Bu? 아파트가 얼마예요? Apartemen berapa sih sekarang? Iya. 그러면 어디에 있는 아파트를 사실 거예요? Maunya di mana apartemennya Bu? Fatmawati area. 브랜드는 어디예요? Brandnya ada Bu yang Ibu mau? 제가 이걸 왜 여쭤보냐면 여러분들이 목표를 세울 때는 구체적으로 세워야 돼요. Jadi kenapa beliau tadi tanya ya sama Ibu mimpinya apa? Karena kita tuh harus set mimpi itu sejelas mungkin, sedetail mungkin. 파트마이드에 있는 아파트는 되게 많아요. Ada banyak nih apartemen di Fatmawati nih. 근데 방이 몇 개 있고 주차장이 몇 개 있고 브랜드는 어디고 그리고 월세가 얼마거나 아니면 가격은 얼마인데 이게 좀 구체적으로 여러분들이 머릿속에 가진을 생각을 할 수 있게끔 작업을 하셔야 돼요. Jadi mau apartemennya harus sedetail mungkin, di mana, kamarnya ada berapa, parkirnya bisa muat berapa, bulanannya berapa, brandnya apa kalau bisa tuh pengembangnya yang mau. Itu harus benar-benar ditulis di set maunya apa yang benar, yang jelas, yang clear. 그래야 정확한 금액이 나오고 Jadi kalau misalnya udah begitu clear, angkanya pun keluar. 그래야 그 금액을 벌기 위해서 내가 취업 플랜이 정확하게 나와요. Jadi ketika angka yang dibutuhkan berapa sih untuk beli itu keluar, Bapak Ibu juga akan punya cita-cita jualannya juga berapa untuk butuh dapat uang. 그러면 언제 그 아파트 사실 거예요? Kapan mau belinya Bu? 이거 안 돼. Kalau Nokia ini menurut researcher nggak boleh kayak gitu. 그래서 한 5년 동안 내가 돈을 열심히 모아 사겠다고 하면 내 해마다 내 년마다 내가 모아야 되는 데 생기고 내 월마다 내가 얼마를 벌어야 되고 내 일마다 내가 얼마나 벌어야 되는지 플랜이 나오거든요. Jadi ketika misalnya C, Ibu tadi mau jawabnya dalam 5 tahun. Ketika keluar tuh angka dalam 5 tahun, Ibu akan mikir bulanannya harus berapa saya dapat uang, per tahunnya harus berapa sehingga target 5 tahun itu tercapai. 이제 이런 거는 이제 장기 플랜인 거고
단기죠. 예를 들어서 여성분들 가방이 좋아서 가방, 백을 좋아하고 샤넬 백은 너무 비싸니까 루이비통 한 20주터 사이즈 이런 거는 좀 완전 뭐 어킨백보다 좀 싸잖아요. 네. 그런 거는 이제 Jadi itu kan tadi tapi jangka panjang ya Bapak Ibu sebenarnya kalau kayak rumah 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Cuma let's say untuk ibu-ibu nih di sini yang mungkin pada semuanya suka tas branded ya. Kalau misalnya kayak Birkin, Chanel itu kan agak mahal ya. Let's say kayak Louis Vuitton itu kan harus 20-an, 30-an juta. Beliau ngomong coba step mulai dari situ nih untuk ibu-ibu yang pengen tas cantik gitu. 그거를 머릿속에 말고요. 본인 집에서 본인이 가장 많이 보는 여성분들이면 뭐 냉장고, 그 현관 앞에 가방, 집, 남성분들은 뭐 차, 시계 이런 거 있죠. 그런 거를 내가 갖고 싶은 것, 내가 사고 싶은 것을 눈으로 볼 수 있게 이미지를 거기다 붙여놓으면 됩니다. 언제까지 사겠다고. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang sebenarnya Bapak Ibu sering temukan setiap hari atau sering lihat setiap hari. Jadi bisa dijadiin kepengenan gitu. Kalau tadi contohnya di rumah ibu-ibu misalnya lihat oh mau ganti kulkas, mesin cuci atau tas baru gitu kan kalau pergi keluar di mall. Kalau misalnya yang cowok-cowok bapak-bapak misalnya mau jam tangan keren gitu kan atau mau beli mobil atau apa itu kalau bisa udah dibayangkan ditempel gambarnya mau kapan belinya semuanya di set jadi target. 이게 머릿속에만 내가 뭘 하겠다라고 하는 것보다는 내가 눈으로 보고 그거를 매일매일 생각을 하는 게 더 빨라요. Jadi jangan cuma dipikirkan di dalam otak aja atau di hati aja, tapi benar-benar dilihat setiap hari sehingga kita akan lebih termotivasi lagi untuk dapatkan itu lebih cepat karena lihat setiap hari. 2026년 지금 이제 4월이죠. 아직 그런 거를 없으신 분들은 오늘 끝나고 혹은 주말에 내가 4월부터 뭐 올해 말까지 12월 달까지 갖고 싶은 집 같은 거는 1년만 해서는 못 가질 수 있잖아요. 그러니까 단기간에 이루고 싶은 목표를 지도로 만드는 거예요. 그게 이제 보물 지도라고 하는 거예요. 프레드맨. 그거를 해서 지우는 것도 되게 재밌어요. Jadi coba kalau misalnya Bapak Ibu yang sekarang belum punya apa yang tadi atau belum melakukan apa yang tadi diinfokan atau dikasih tahu ya di share sama Buzan, sekarang kan masih bulan 4 ya. 2026. Coba mulai pulang dari sini, mungkin ketemu customer dulu, jadi coba lakukan di weekend, set tuh mulai satu-satu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mulai bisa dapat satu persatu, itu tuh dicoretnya asik. Oh ini udah, gitu. 그게 제가 첫 번째 했었던 방법이고요. Itu cara pertama Bapak Ibu. 두 번째 했었던 방법은 저 혼자 약간 또라이라고 할게요. 저 혼자 극한의 상황을, 그러니까 최악의 상황을 제 머릿속에 매일 만들었어요. Ini sebenarnya agak gila sih. Cuma cara yang kedua yang beliau lakukan adalah setiap hari itu di otaknya di set kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi ke beliau. 이런 거죠. 여러분 다 할 수 있는 거야. 저는 그때 아이가 2명 있었고요. Ketika mulai aktif jualan itu beliau anaknya 2. 출근할 때 제가 만약에 오늘 하루에 한 건에 대한 영업을 보면 저희 아이가 아프다. 정말 아파. 근데 내가 오늘 못하면 우리 아이가 수술을 받지 못해서 죽어. 거의 이런 마음으로 매일매일 일했던 것 같아요. Tadi kan anaknya 2 ya. Misalnya nih, kemungkinan terburuk banget tiap hari itu beliau pikirkan. Kalau anaknya sakit, perlu operasi, gak punya duit, dia gak ada order masuk, anaknya meninggal, itu gimana? 이게 잘 안 돼요. 여러분들도 나중에 장난이잖아. 이렇게 되는데 그런 마음을 갖고 출근하는 거랑 그런 거 없는 거랑 완전 달라요. Ini mungkin kalau sekarang kedengarannya kayak cerita seru aja ya Bapak Ibu dibandingkan ke beliau. Cuma kelihatan orang yang keluar rumah berangkat kerja pagi dengan mindset seperti itu sama orang yang nggak punya mindset seperti itu beda kerjanya. 매번 매일매일 팀원을 만들어서 출근했던 것 같아요. Jadi beliau dulu lakukan adalah setiap hari lapakkan kaki ke luar rumah gitu kan, mikirnya itu setiap hari terburuk juga jadi beliau lebih termotivasi. 그리고 이제 남성분들은 특히나 가정이 있고 아이도 있고 와이프도 있고 여성분들도 마찬가지겠지만 이 자존심이라는 게 있잖아요. 남들 앞에서 뭐 이렇게 부탁도 해야 되고
쪽팔리고 이런 거 있죠. 그런 거는 아침에 출근할 때 다 버려야 됩니다. Dan untuk especially mungkin di sini kayak untuk bapak-bapak gitu ya, itu kan biasanya ada rasa gengsi, gitu kan, ketemu orang gimana gitu ya, ada anaknya di rumah, ada istrinya di rumah, tapi dia harus, misalnya dia mikir itu, tapi dia harus ketemu orang dan usaha biar anak istrinya sedang makan gitu. Jadi rasa malu, rasa gengsi itu harus dibuang jauh-jauh. 어차피 나는 밖에서 영업을 해야 되는 사람이고 자존심 없습니다. 열심히 해서 돈만 얻으면 되는 거예요. 집에 와서 사랑스러운 아이들과 가족들과 행복하면 되는 거예요. 이제 자존심은 아침 출근할 때 감사하라. Karena menurut beliau yang terpenting adalah beliau sekarang di luar itu akan dikenal orang sebagai penjual atau sebagai salesperson, gitu kan. Jadi ya udah beliau lakukan apa sebagai salesperson lakukan. Yang terbalik aja jualan, kalau perlu rasa gengsi, rasa malu, rasa takut itu sebelum berangkat kerja harus dibuang jauh-jauh. Karena yang terpenting adalah ketika beliau bapak ibu selesai melakukan penjualan di luar, bapak ibu balik lagi ke rumah, ketemu sama anak istri keluarga yang bapak ibu cintai, itu yang menurut beliau yang paling penting. 그리고 세 번째로는 여러분들이 세일즈를 하기 위해서 지금 판매하는 건 정수기라고 청정, POE 이런 거죠. Dan yang paling penting adalah sekarang yang bapak ibu lakukan adalah berjualan produk kita, water purifier, air purifier, POE dan lain-lain. 그 제품에 대해서는 완벽하게 다 아셔요. Itu juga produk-produk itu bapak ibu harus tahu sampai detail-detailnya. 프로모션이 너무 많아서 그런 것까지는 리플레이션 보면 되는데 제품에 대한 걸 고객한테 물어봤을 때 무조건 바로바로 나와요. Kalau mungkin terkait promo gitu itu ke customer mungkin kan bisa lupa ya, karena saking banyaknya promo kita mungkin bisa sambil dilihat di refresh setiap beberapa waktu. Tapi satu hal yang nggak boleh nggak tahu adalah detail produk. Jadi ketika customer tanya, bapak ibu harus tahu. 어떤 영업이든 공부하셔야 돼요. Bisnis apapun harus belajar bapak ibu. 제가 여기서 퀴즈를 하나 드릴게요. Nah, ini beliau mau kasih kuis ceritanya. 네. 여기 아시는 분은 손 드세요. Yang tahu nanti tunjuk tangan ya. Pak Ari nanti bantu lihat ya. 예. 저희가 판매하는 것 중에 대형상품 중에 코어이죠. 코어. 코어의 전체 물 용량은 얼마입니까? Di sini kita kan ada salah satu produk kita yang namanya core ya. Bapak ibu pasti udah tahu ya. Berapa sih volume air capacity dari core? Siapa yang tahu? Ibu yang baju pink sampingnya Pak William. Silakan Bu, nama dan jawabannya. Mei 21 liter. Benar ya bapak ibu ya jawabannya ya. Wih, 5 juta, 5 juta. 원래 안중에서 좀 Udah tahu duluan ya bapak ibu ya. 그럼 하나 더 물어볼게요. Satu lagi deh. 여러분들이 또 가장 많이 판매를 하는 에어플러스 에어플러스 패키지 84의 가격은 얼마일까요? Nih barang bestseller kita ya. Pertanyaan kedua, Neo Plus itu kan banyak yang bapak ibu jual sehari-hari. Siapa yang tahu harga Neo Plus paket 84? Yang paling ujung, yang paling ujung. Ibu yang silakan Bu, nama dan jawabannya langsung. Anda era pakai 84 270. Bener ya. Wih, tepuk tangan buat Lara. 여러분들도 다 알고 계실 텐데 뭐 창피해서 말 안 했을 거라 생각해. Jadi kayaknya banyak yang nggak tunjuk tangan karena sudah udah tahu apa isi ya. 어쨌든 퀴즈는 계속 되니까 잘 들어주세요. Jadi katanya kuisnya bakal ada lagi, jadi bapak ibu harus dengerin baik-baik. 어쨌든 제가 왜 이 말씀을 드리냐면 여러분들이 물론 아니신 분도 계실 텐데 저희 제품을 세일즈를 할 때 가장 쉬운 방법을 선택을 하시는 분들이 많아요. Jadi apa namanya yang paling penting adalah bapak ibu jangan ambil jalan yang paling gampang. 이게 뭐냐면 나 코웨이에 돈했어. 이 제품 어떡하지? 그럼 이런가? 내가 사거나
내가 한번 써보거나 아니면 두 번째 내가 아는 친척, 친구 이렇게 판매를 하시는 게 상당히 많아요. Jadi ada dua case biasanya orang berjualan kowe ya. Ada yang benar-benar dia awalnya dia join, terus dia beli produknya, dia tahu produknya dari situ, atau orang yang join tapi dengernya dari orang yang ngajakin aja terkait produknya. 저는 내가 직접 제품을 써보고 고객한테 제안하는 건 오케이. 그거는 동의합니다. 하지만 영업을 하다 보면 힘들 때가 있어요. 엄청 세일즈가 내가 열심히 했음에도 불구하고 안 나올 때가 있다. 그럴 때 여러분들이 아껴두었던 뭐 지인들, 친구들 그때 사용을 하세요. Jadi apa namanya kalau misalnya beli produk terus pakai produknya itu bagus ya, maksudnya bapak ibu benar-benar pakai produknya untuk melakukan pembelian, untuk melakukan itu jualannya bapak ibu lakukan lewat pembelian gitu kan. Cuma ketika bapak ibu di posisi atau di situasi sulit gitu ya, itu harus mulai baru orang-orang yang tadi mengajak bapak ibu itu harus mulai dimanfaatkan di situ gunanya mereka. 그래서 보면 우리 HP 분들은 그래요. 초반에 조인해서 내가 하나 써보고 다음 달에 이제 지인한테 팔고 세 번째 달은 할 게 없어. 그래서 나가는 거예요. Karena biasanya di bulan pertama itu kan bapak ibu beli produknya sendiri untuk bapak ibu rasakan, coba. Terus habis itu di bulan kedua, oke, mulai tawarkan relasi kenalan, teman, keluarga dekat, kerabat, gitu kan. Tapi terus kalau itu udah habis, bulan ketiganya bingung jualan ke siapa lagi. 본인들 생각을 해보세요. 호의만큼 하는 만큼 돈 주는 회사는 없습니다. Karena kalau bapak ibu coba pikirkan ya, nggak ada yang bisa perusahaan lain kasih yang sebanyak kowe kasih. 그리고 이렇게 나는 커미션 좋은 회사 인도네시아에서 있으면 저한테 좀 알려주세요. Kalau ada nih bapak ibu tahu perusahaan lain yang kasih komisi lebih besar daripada kowe dengan angka yang kita berikan, penjualannya segimana, angkanya berapa, lebih besar daripada kowe, coba kasih tahu beliau. 그래서 여러분들이 영업을 하실 때 잘 생각하셔야 돼요. 오래 하고 싶으시면 본인이 열심히 노력도 해야 되고 공부도 해야 되고 고객을 만나려면 또 찾아야 되겠죠. 예, 많이 하셔야 됩니다. Karena kalau bapak ibu mau lama atau langgeng gitu ya di kowe, yang pertama udah pasti harus kerja keras, terus yang kedua tadi harus belajar produknya, yang ketiga harus ketemu banyak orang, bukan cuma ketemu aja tapi mencari orang-orang itu. 또 마지막 이제 제가 여러분들한테 수고 관련 어떻게 하는지 마지막에 이제 팁을 말씀드리면 여러분들이 가꾸셔야 된다. 가꿔야 돼요. 외모를 가꿔야 돼요. 관리를 하셔야 됩니다. Dan kalau bisa ya beliau tambahkan poin terakhir, kalau mau jualan sukses sebagai salesperson adalah gimana ya, the way bapak ibu, cara bapak ibu merepresentasikan bapak ibu itu penting secara visual. 여러분들이 백화점이나 어디 매장을 갔을 때 똑같은 제품을 살 때 조금 더 깔끔하게 생기신 분과 그냥 대충 입고 쓰레받쳐 쓰고 다니는 사람이랑 누구한테 사고 싶어요? 깔끔하게 갖춘 사람한테 사고 싶어 할 거예요. Misalnya nih bapak ibu melihat ada orang yang menawarkan produk gitu kan ke bapak ibu. Ada dua orang nih, satunya pakaiannya rapi, bersih, wangi gitu kan. Sama orang yang urak-urakan. Pasti kan pilihnya beli sama orang yang rapi kan, yang bersih kan. 때문에 고객을 만나던 친구한테 판매를 해서 친구를 만나던 그 이미지 있잖아요. 보여지는 이미지가 엄청 중요합니다. 사람은 첫인상이 사람을 판단하는데 엄청난 영향을 주죠. Jadi walaupun bapak ibu cuma ketemu teman atau kenalan atau sebenarnya siapapun customer bapak ibu, ketika bapak ibu ketemu sama mereka, second meeting sama mereka, coba tampilkan image yang terbaik dari bapak ibu. Karena first impression adalah suatu hal yang powerful untuk ajak orang bisa kenal produk kita. 남자분들은 머리 자주 감고 다니시고, 근데 슬리퍼 같은 거 말고 이제 뭐 운동화라든가 정장이라든가 아니면 셔츠 뭐 이런 바티 이런 거 입고 다니시면서 영업을 하시고 여성분들도 마찬가지로 최대한 깔끔하게 보일 수 있는 이미지로 활동하시는 게 본인 아까 제가 대표이사라고 했잖아요. 그런 식으로 활동하시는 것 같아요. Jadi kalau misalnya buat bapak-bapak nih, contohnya keluar rumah sisiran gitu bapak-bapak ya, terus terus habis itu jangan pakai sandal gitu, jangan pakai slipper gitu, pakai sepatu
ibu-ibu pakai yang bagus lah. Terus pakai kalau kayak misalnya saya pakai batik atau pakai kemeja kalau ketemu orang. Terus habis itu kalau yang buat ibu-ibu juga sama pakai yang bagus lah pokoknya tampilannya anggap sebagai bukan bapak ibu sebagai penjual aja, tapi ini tuh bisnis bapak ibu yang harus bapak ibu jual. Gitu. Mungkin itu ya. Tepuk tangan buat Mister Chan. Ibu, saya 2,5 tahun di Kowe baru sekarang dengar Mister Chan ngomongnya banyak. Ini all out kok buat Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu beliau saya chat beliau gitu ya, saya bilang, Mister Chan bersedia nggak berbagi cerita buat teman-teman DST? Beliau jawab ini, untuk Bapak Ibu DST saya akan lakukan. Bisa kan? Aku mana ada tempat. 제가 오지가 그때 엄청 이렇게 이런 이미지 이런 거 자주 보든 사장님이 그래서 지금 게스트들 위해서 이렇게 하는 거예요. 박수. 건강하고 Saya 2 pertanyaan terakhir. Misalkan dari pengalaman misalkan selain di Indonesia pernah di Thailand dan beberapa negara lain gitu ya. Gimana sih cara teman-teman DST itu mengedukasi soal water purifier atau air purifier? Itu menurut pengalaman misalkan bagaimana? 태국이나 베트남 계시다가 아니면 뭐 한국에 계시다가 어떻게 사람들한테 정수기나 청소기나 그 소개 그 ADK 어떻게 하시는 거예요? 제가 우선은 한국은 여러분들도 다 아시겠지만 후웨이라는 회사는 한국 기업이고 후웨이는 1980년도에 IMF 인도네시아에서 IMF 시기에 일으켰지만 되게 어려울 때 렌탈 사업이라는 게 시작이 됐습니다. Kalau di Korea ya, Bapak Ibu kan tahu produk kita asalnya dari Korea, so berdiri di sana, establish di sana dari sejak kita pada saat itu ada era sulit pada saat IMF itu ya. Jadi kita mulai di Korea dari bisnis rental pada saat itu. 그러면서 이제 비싼 제품을 정수기라는 거 보드 청정기가 그때 한국에 없었어요. 없었는데 어쨌든 비싼 제품을 싸게 매월 서브스크립션 형태로 해준대. 그래서 이제 사람들이 이제 사기 시작을 했고 지금은 대한민국에서 코웨이 하면 누구나 다 아는 브랜드가 된 거예요. Dan pada era-era sulit itu ya, ketika kita jualan produk premium atau produk mahal seperti produk water purifier kita atau air purifier kita, sulit kan sebenarnya orang jarang ada yang mau beli. Jadi ketika awalnya itu dibuat metode berlangganan, jadi biar lebih murah. Dan pada saat itu orang baru mulai tertarik untuk membeli karena kontraknya setiap bulan jauh lebih murah daripada membeli langsung untuk dalam produk cash gitu ya, produk only. Nah, akhirnya dari saat itu dimulai orang tertarik, orang tahu terkait water purifier dan air purifier, dan sekarang kalau Bapak Ibu datang ke Korea, nggak ada yang nggak tahu Korea. 그래서 태국, 베트남, 그리고 이제 인도네시아 제가 세 나라를 경험해 봤을 때요. 태국 시장 같은 경우는 정수기를 판매하는 회사들이 상당히 많이 있습니다. Kalau dari pengalaman selama dia ada di 3 negara yang berbeda, di Thailand, di Vietnam, dan di Indonesia, contohnya yang pertama kalau di Thailand, itu market water purifier di sana itu banyak. 그리고 여기처럼 디스펜서를 사용하시는 고객들도 상당히 많아요. Terus tapi pengguna dispenser itu juga banyak. 근데 제가 태국에 있을 때 정수기를 어떻게 판매를 하기 위해서 했냐면 어쨌든 갤러번이라는 그 물통 자체는 내가 직접 사거나 아니면 배달을 하거나 하더라도 물을 내가 직접 이렇게 꽂아야 되잖아요. 무거운 물통을 넣거나 꽂아야 돼. 되게 불편한 일이에요. Yang pertama adalah kalau misalnya kita pakai dispenser ya, itu kan galon ya Bapak Ibu. Yang paling noticeable atau yang paling terlihat ketika menggunakan galon adalah misalnya kita harus beli langsung ke toko atau oke, bisa delivery, terus habis itu kita harus angkat galonnya lagi yang berat itu dispensernya. Itu kalau kita menggunakan dispenser.
이런 부분에 대해서 좀 사용 정수기를 쓰면 그런 부분이 되게 편해져요. 그리고 가격이 갤런 가격보다 저렴한 것도 있고요. 거의 비슷합니다. 그리고 저희는 코디라는 서비스를 통해서 안전하고 위생적으로 물을 마실 수 있어요라는 이 세 가지를 가지고 고객들한테 이야기를 했었던 것 같습니다. Jadi dengan cara membandingkan ketidaknyamanan penggunaan galon tadi, ketika bertemu customer, terus habis itu kasih tahu sama customernya, produk kita selain lebih nyaman dan lebih gampang daripada menggunakan galon, produk kita juga harganya ada yang lebih murah dan ada yang sama nih, sama penggunaan galon hitungannya. Jadi approach yang kedua setelah tadi approach yang pertama dibandingkan dengan penggunaan galon, approach yang kedua adalah dengan harga, terus yang ketiga adalah kita ada service dan maintenance bahwa menggunakan kodi di mana di dalam itu udah pasti tidak ada dan produk lain tidak ada. Jadi dengan tiga cara itu otomatis kualitas air kita juga jauh lebih baik ya dengan filtrasi dan lain-lain. Jadi dengan tiga cara itu beliau mengenalkan water purifier. 그래서 어쨌든 처음에 말씀드린 것처럼 태국은 정수기 업체가 있었어요. 근데 코웨이가 들어가면서 코디 서비스가 플러스 됐기 때문에 이 회사하고는 조금 경쟁력이 있는 거죠. Jadi seperti yang tadi ada kan sebenarnya market lain selain Kowe pada saat itu di Thailand, cuma gak ada yang punya kodi dan service maintenance sehingga itu jadi plus point kita di kompetitor, melawan kompetitor. 그래서 지금 뭐 잘 하고 있고요. 베트남 같은 경우에도 정수기 업체가 있긴 했습니다. 하지만 거의 대부분이 갤런이었어요. Dan itu tadi berjalan dengan baik di Thailand ya. Kalau di Vietnam itu juga sebenarnya lebih mirip, cuma masih banyak juga yang menggunakan galon. 이제 베트남 같은 경우에는 조금 환경이 다른 게 너무 이 격차가 소득의 격차가 너무 심했어요. 잘 사는 사람은 조금이고 좀 소득 하위는 많은데 사업을 오래 하지 않아요. 그렇기 때문에 좀 알려지는 게 덜 했던 것 같아요. Kalau di Vietnam agak bedanya sama Thailand adalah mereka kesenjangannya agak terlihat antara mereka yang punya uang dan tidak punya uang. Gitu. Jadi mungkin challenge-nya adalah untuk mengenalkan produknya itu karena bisnis itu di sana nggak lama biasanya karena kelihatan langsung ini sukses, ini yang ini pasti enggak. Jadi langsung kesenjangannya makanya agak susah untuk kenalkan. 지금도 사업은 하고 있지만 그렇게 뭐 폭발적으로는 하진 않고 그냥 사업은 유지되고 있다라는 수준을 알고 계시는 것 같습니다. Jadinya sekarang kalau ditanya Vietnam bombastis gitu enggak, sales segala macam itu enggak ya. Dan kayaknya juga enggak bakalan sebombastis itu. Jadi ya udah intinya presence kita ada di sana, kejualan tetap jalan cuma sampai itu aja. 네, 인도네시아는 저는 이렇게 생각해요. 인도네시아는 태국에 제가 처음 갔을 때하고 거의 비슷한 것 같아요. 물론 정수기를 판매하는 경쟁사는 없죠. Kalau Indonesia itu kalau beliau bandingkan miripnya sama Thailand. Jadi awalnya kondisi pasarnya, terus kondisi orang mengenal purifier itu mirip sama di Thailand. Cuma memang kalau di Thailand banyak pesaing, kalau di sini nggak ada. 여기 경쟁사는 저희는 아쿠아나 뭐 이런 데예요. Karena sebenarnya pesaing kita paling utama itu kayak brand Aqua gitu. 그러니까 뭐 여러분들도 다 듣고 뭐 신문 기사를 보셔서 알겠지만 저희가 무슨 뭐 정수기 판매하는 예를 들어서 모데나 이런 데는 저희 경쟁사는 아니에요. Jadi kita walaupun beberapa brand lain sebenarnya yang water purifier especially ya mungkin Bapak Ibu dengar di berita surat kabar dan lain-lain kayak Modena kayak gitu ya. Itu sih kalau dari perspektif beliau Modena itu bukan kompetitor kita. 근데 경쟁력 자체가 저희하고 경쟁사라고 하기는 어렵고요. 중국산 제품이기 때문에 퀄리티 너무 상당히 엄청 많이 떨어져요. 그래서 저희 경쟁사 보진 않아요. Kenapa sih nggak dilihat sebagai kompetitor? Karena mereka itu semua produksinya adalah produksi Cina, jadi made in China. Jadi secara teknologi beliau percaya diri untuk Huawei produk karena Korea punya ya teknologinya jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus daripada produknya mungkin atau kompetitor lainnya yang mungkin mirip dengan kita. 그래서 지금 인도네시아 같은 경우에는 지금 저희가 어쨌든 간에 서브스크립션은 아니지만 일시불을 할부 개념으로 판매를 하고 있는 거잖아요. 그런 부분은 여러 회사들도 하고 있어요. Jadi meskipun kalau kita lihat di luar sana ada perusahaan
setara atau mirip gitu ya, dia melakukan yang namanya berlangganan juga gitu kan. Tapi kalau kita mungkin bukan berlangganan kali ya, tapi melakukan cicilan yang setiap bulannya harus dibayar, meskipun ada perusahaan yang sama kayak gitu, 지금 제일 중요한 건 저는 서비스라고 생각합니다. tapi mereka nggak punya servis, mereka nggak punya kopi ya. 코디 서비스가 엄청 중요한 시점이고요. 코디뿐만 아니라 우리 CT 분들의 고객 배열이라든가 설치의 역량이라든가 이런 거를 지금 업데이트를 해서 시장을 늘려가야 되는 상황이라고 봐요. Jadi itu yang bisa Bapak Ibu jual sebenarnya ketika mengenalkan produk kita adalah kita memiliki Kodi service maintenance itu, terus juga kalau kita melihat City kita ya Bapak Ibu kan instalasi dilakukan sama City ya. Jadi City itu punya pengaruh untuk mengenalkan lebih jauh terkait produk kita sebenarnya. Jadi itu yang kompetitor lain itu nggak punya. 그리고 여러분들이 정수기라든가 청정기를 고객들한테 판매를 할 때 되게 어렵게 설명하지 마시고 고객이 선택할 수 있게 이해하기 쉽게 설명을 해주시는 게 좀 중요하다고 생각합니다. Dan ketika Bapak Ibu mengenalkan atau mencoba menjual produk kita ke customer, ketika ketemu customer gitu ya, jangan dibuat rumit gitu. Jadi segampang mungkin, semudah mungkin dipahami oleh mereka itu kata-katanya yang digunakan. 제가 편의점에서 물이 한 통이 얼마인지는 모르겠어요. Dia nggak tahu sih sebenarnya di sini satu botol aqua kalau di aqua lagi air minum kalau di minimarket itu berapa harganya dia nggak tahu. 근데 저희가 물 한 통 가격이 얼마인지 모르지만 저희가 저 네오플러스를 한 달에 하루 기준으로 보면 9,000루피아 정도 되죠. 9,000루피아. Kalau misalnya dibandingkan tapi sama let's say contohnya Neoplus gitu kan sama botol yang ada di minimarket air minum mineral kemasan, kalau dibandingin sama Neoplus kita dibagi per hari ya dari tagihannya itu mungkin sekitar 9.000 tagihannya per hari. 그렇죠. 그러면 뭐 3명이 집은 엠빵을 하면 3,000루피아가 될 거고 4시 있는 집은 한 2,500루피아 정도 될 겁니다. Tinggal dikali aja kalau misalnya rumahnya ada berapa orang jadi berapa, 3 orang berapa, 4 orang berapa. 고객하고 상담을 하시거나 이럴 때 물은 평생 먹는 거거든요. 평생 먹고 우리 몸의 몸의 60%는 물로 돼 있습니다. Karena tadi kalau dibandingin contohnya lebih mahal kan kalau satu orang beli satu botol kan. Nah kalau misalnya sebagai tambahan juga kasih tahu customer-nya kalau misalnya pentingnya kita kan minum air sampai mati ya Bapak Ibu seumur hidup minum air, badan kita isinya 60% air. 그리고 성인 남자분들 하루에 건강하게 살려면 하루에 2리터에서 2.5리터 물 마시라고 해요. Katanya nih dari yang beliau tahu kalau laki-laki dewasa, bapak-bapak ya, itu kalau mau sehat itu harus sehari itu 2 sampai 2,5 liter minumnya. 이런 그러니까 본인 고객이 선택할 수 있는 그런 체감할 수 있는 거를 고객들하고 상담을 하실 때 좀 많이 활용을 하세요. 본인 찾아보셔야 돼요. 공부하셔야 된다고 했잖아요. 그런 부분을 많이 좀 활용하시기 바랍니다. Kan gampang ya dimengertinya ya kalau pakai cara itu Bapak Ibu ya. Cuma tahunya itu tapi tetap harus Bapak Ibu belajar. Harganya berapa, harga di pasar berapa sehingga Bapak Ibu bisa gampang jelaskan ke customer. 사실은 제가 여러분들이 프로이시기 때문에 이런 부분을 제가 디테일하게 말씀드리는 것보다 이런 부분을 좀 활용해서 영업하면 좋을 것 같다라는 의미에서 말씀드렸습니다. Cuma kan di sini Bapak Ibu semuanya udah pasti jauh lebih pro ya kalau approach ke customer cara-caranya. Jadi beliau percaya itu dan mungkin tadi sharing aja salah satu cara untuk ketemu customer tuh bawa poin-poin apa aja sih. Oke, tepuk tangan boleh. Bapak Ibu, jadwal kita tuh cuma sampai jam 10.40. Ini udah jam 11.22. Beliau masih mau bercerita nih. Ini last question ya. Dengan kondisi sekarang ini ya kita sama-sama tahu bahwa kondisi kita terjadi ketidaklengkapan produk. Ini pertanyaan yang kalian mau tanyakan. Cuma kalau ditanya di awal kan. Dengan situasi sekarang yang ada ketidaklengkapan produk, gitu ya, water purifier kita cuma punya cinnamon, gitu ya. Kira-kira menurut Mr. Chan, pesan apa sih yang Mr. Chan mau sampaikan ke teman-teman DSD supaya kita tetap bisa menciptakan penjualan yang besar dan teman-teman bisa menikmati keuntungan yang besar juga gitu. Dan juga kira-kira menurut Mr. Chan, kowe di Indonesia nanti bakal seperti apa? Apakah kita bisa melewati ini tantangan yang sekarang ini? Panjang ya Pak ya? Diwakili ya.
Kalau itu tanya ke SM masing-masing. itu sudah dikasih tahu ke SM masing-masing. Ya. 교섭이는 그래서 이거는 어떻게 우리 판매인들이 잘 팔고 그리고 어떻게 나중에 코인도네이션가 이런 어떻게 극복하는 거예요. 그래서 언제부터 네. 어쨌든 뭐 제가 이 질문이 나올 줄은 미리 예상은 하고 있었어요. dia udah prediksi pertanyaan ini akan keluar. 이거는 여기 아리 SM이 나한테 준 예상 질문하고 달라. Tapi ini sebenarnya nggak ada tahu di pertanyaannya Pak Ari ya sebenarnya. 원래 그래서 우선은 원래 이제 예상 질문이 어떤 거였냐면 여기 계신 분들한테 마지막으로 하고 싶으신 말이 뭐예요? 이거였어요. Tadi sebenarnya tapi beliau tebaknya selain yang itu ya, kirain ada pertanyaan terakhir, jadi mau nanyanya sebenarnya pesan apa sih yang terakhir yang mau disampaikan? Itu kirain itu doang. 그래서 어쨌든 그거 다 포함해서 말씀드리겠습니다. Beliau akan jawab itu semua dalam satu jawaban ya. 예, 뭐 다들 아시는 거고 저도 알고 있고 이제 코웨이에서 코웨이 인도네시아에 요만큼이라도 관계 계신 분들이 다 힘들어합니다. 인도네시아에서 코웨이 인도네시아 근데 모든 분들이 다 힘들어해요. Jadi